अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम अब नबी सय्यिदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम सूरह वाक़िया सीखेंगे। अगर आपको सूरह वाक़िया दुरुस्त पढ़ना नहीं आती या आपकी गलतियां होती हैं या आपको बिल्कुल भी सूरह वाक़िया नहीं आती तो इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसानी से आज आपको समझा दूँगी, पढ़ा दूँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले, सबक को शुरू करने से पहले, सूरह वाक़िया को सिखाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आधे मिनट की सूरह वाक़िया की फ़जीलत सुन लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका ख़ुद ब खुद सूरह वाक़िया को पढ़ने को दिल करेगा। आप रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ने लगेंगे और आप इंशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से सीखेंगे भी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जाकर कहा, आप बहुत बीमार हैं, आपकी बेटियां बड़ी ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूँ कि ख़जाने में से कुछ मदद करूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठकर बैठ के फरमाया, आप फ़िक्र न करें, मेरी बेटियों को किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने उन्हें ख़जाना दे दिया है। कहा, जनाब आपने कौन सा ख़जाना दे दिया है? मैं आपके माली मामलात को जानता हूँ। तो फरमाने लगे, अमीर अल मोमिनीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता। सुभान अल्लाह, मैंने बेटियों को याद करवा दी है, ये ख़जाना मैंने उन्हें दे दिया है। सुभान अल्लाह। आप भी अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करवाएं और रोज़ाना पढ़ने की आदत डालें, फिर देखें इंशाअल्लाह हालात कैसे बदलते हैं। चाँद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, लेकिन पर आका की बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। चलिए जी, सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक का आगाज़ करते हैं। वफ़ाकिहतिम मिम्मा, वफ़ाकिहतिम मिम्मा। यहाँ पर देखें, ये मीम है और ये भी मीम है और मीम के ऊपर ये तशदीद है। ये तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद बोलते हैं। जब ये मीम के ऊपर आती है तो मीम में गुन्ना करके पढ़ा जाता है। किस तरह? वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून, यतख़य्यरून। ख्वा को मोटा करें, यह हरूफ़ मुस्तअलिया में से है। यतख़य्यरून। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वलहमी, वलहमी। हा को आप निकालेंगे हलक के दरमियान से। वलहमी तोइरिम मिम्मा, तोइरिम मिम्मा। ये तो है, इसको आप ता नहीं पढ़ेंगे, आप तई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तोई। वलहमी तोइरिम मिम्मा यश्तहून, यश्तहून। वलहमी तोइरिम मिम्मा यश्तहून। ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। वहूरुन, रा के ऊपर जो है इसको हम मोटा करेंगे। वहूरुन, वहूरुन। ईन, ईन। आप इसको ईन नहीं पढ़ेंगे, इसको ईन पढ़ेंगे, ठीक है। वहूरुन ईन। सुभान अल्लाह। अगला जो ये लफ्ज़ है थोड़ा मुश्किल है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि ये गलती आपकी दुरुस्त हो जाए, आप गलत ना पढ़ें। का अम्सालिल लुलुइल, ठीक है। लाम को पहले लाम के साथ मिलाएंगे, फिर लाम को हमज़ा के साथ मिलाएंगे। लिल लु, जब हमज़ा के ऊपर ये जस्म होती है तो इसको जर्क दे के पढ़ते हैं, यानी कि इसको झटका दे के पढ़ते हैं। किस तरह? लिल्लु, लिल्लु। का अम्सालिल लुलुइल, लिल्लुलुइल।
مکنون مکنون کامثال اللؤلؤ المکنون۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کر آپ کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں جزاء بما۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مد ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے، جزاء۔ اس کو جزا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے جزاء۔ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، آپ غنہ پڑھیں گے۔ یہ چھوٹی سی میم دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی میم کے بعد با آ رہا ہے، یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے یعنی غنہ کریں گے، جزاء بما جزاء بما کانوا یعملون۔ اس کو آپ یعملون نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے یعملون، کانوا یعملون یعملون یعملون۔ لا یسمعون لا یسمعون، یہاں سین کی سیٹی نکالیں اور عین نکالیں، لا یس۔ جتنی بھی میری قاعدے کی ویڈیوز ہیں ان سے لرن کریں، خصوصاً پہلا چیپٹر جو ہے اس کو آپ نے لرن کرنا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے سے سیکھنا ہے۔ یقین کریں آپ کے لیے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لا یسمعون فیہا فیہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا لغوا ولا تأثیما۔ یہاں پر دیکھیں تا حمزہ زبر تا، یہاں پر آپ جرک دے کے پڑھیں گے تأثیما تأثیما۔ اب میم کے اوپر دو زبر ہے، اور جب دو زبر جو ہے وقف کی صورت میں آ جائے اس کو کیسے پڑھتے ہیں یہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیں، آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور آپ کو وقف کرنا بھی آ جائے گا کہ یہاں پر ویسے تو من بنے گا تو میں نے اس کو ما کیوں پڑھا، تأثیما تأثیما۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ وقف کی صورت میں دو زبر آیا ہے اور میں نے اس کو الف سے بدل دیا ہے، سلاما الا قیلا سلاما سلاما۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ يَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی سبق، اگلی سبق جو ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یا آپ کے بچے یا آپ کے کوئی رشتہ دار دوست احباب آن لائن قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھ کے سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ویڈیو کے نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے تفصیل پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔